أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآل محمد السلام وعجل عليكم فرجهم. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس عفنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانوم، عیسیٰ زہرا خانوم، سمرین فاطمہ خانوم، صاحب بطن خانوم، جی آقا خانوم الحمدللہ ہا آپ ٹھیک ہیں؟ خانوم ہا و آغایون خوب ہستی. بھلے ماں خوب شما خوب هستی؟ خوب ہم جو ہے وہ صرف سادہ میں جو ہم نے پڑھا، صرف سادہ بخش اس میں کیا پڑھا ہم نے کل تک؟ جی ہم نے مصدر ثنائی پڑھا، مصدر ثنائی. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ مصدر ہم نے 3 پڑھے نا، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی. اب یہ خود مصدر جو ہے وہ چاہے مصدر اصلی ہو، چاہے مصدر میمی ہو، چاہے مصدر ثنائی، آپ جانتے ہیں کہ یا تو یہ معلوم ہوگا یا مجھول. مصدر چاہے مطلقاً یعنی چاہے وہ میمی ہو یا کوئی سا بھی مصدر ہو، کوئی سا بھی مصدر ہو، یا تو مصدر ہوتا ہے معلوم کا، یعنی معلوم کا مصدر یعنی فعل معلوم کا، فعل معلوم کا مصدر. یہ رنگ کیوں نہیں دے رہا صحیح سے، بڑی کرنا، یعنی یا تو پہلے معلوم کا مصدر ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا. یا پھر وہ فعل مجہول کا مصدر ہوگا. نہیں، پہلے ہم نے جو دیکھا، ٹھیک ہے، مصدر میمی فعل سے بنتا ہے، مصدر اصلی تو ہے وہ بھی فعل سے ہی بنتا ہے، لیکن مصدر ثنائی تو اسم سے بنتا ہے. لیکن جو مصدر بنا کے کسی فعل کی تو نسبت دی جاتی ہے اس کی طرف، یا وہ فعل معلوم کی نسبت دی جائے گی اس کی طرف، یا فعل مجہول کی، ہے نہیں؟ آپ نے میزان میں صرف صغیر میں پڑھا ہوگا نصرا ینصر نصرن، نصرن، تو یہ نصرا ینصر نصرن ایک جگہ آ گیا نصرن. پھر جب مجہول کی بات آئی تھی وہ نصرا ینصر نصرن، پھر ایک نصر آیا تھا، دونوں جگہ نصر تھا، لیکن دونوں میں کیا فرق تھا؟ پہلے معلوم کا مصدر تھا نصر ینصر نصرن، دوسرا مجہول کا تھا وہ بھی نصرن تھا. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فعل معلوم کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مصدر معلوم کہلائے گا، فعل مجہول کی نسبت دی گئی ہے تو پھر وہ مصدر مجہول کہلاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ مصدر مجہول. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ ہیلو جی جی آقا. جی آقا. فعل مجہول کا مصدر، یعنی اگر وہ فعل معلوم کا مصدر ہوگا تو یعنی فاعل کی طرف نسبت دی جائے گی، یعنی فاعل کی طرف. تو فاعل کی طرف نسبت. کلر کیسے کیا لے کیا اس میں نہیں، ان میں کلر چلو وہ دینا دوسرا مارکر یہاں والے اور دکھا آپ لوگوں کو اس میں آئیے دیکھیے فعل مجہول کا مصدر. تو اگر وہ فعل معلوم کا ہے ہوگا، فعل معلوم کا، تو فاعل کی طرف نسبت دیا جائے گا. تو پھر کیا کہیں گے اسے؟ تو ایسی صورت میں اسے کیا کہیں گے؟ مصدر معلوم. مصدر
मालूम मालूम कहा जाएगा, कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैं मिसाल दूं तब देखिएगा। मैं कहूं ज़रबा ज़ैदुन बकरन, ज़रबा सैदुन बकरन, ज़रबा ज़ैदुन बकरन ज़रबन। क्या लिखा है आखिर में? ज़रबन। ज़रब मस्दर है या नहीं? जी। तो ये ज़रब किसका मस्दर है? ज़रबा का। ज़रबा। इसका फेल मालूम है ना? जी। तो इस मस्दर को कहा जाएगा और इसकी निस्बत फेल मालूम की तरफ दी जा रही है, नहीं? जी। तो फाइल की तरफ निस्बत दी जाएगी ज़रबा ने ज़ैद को, ज़ैद ने मारा, ज़रबा ज़ैद, ज़ैद ने मारा, ज़रबन ज़ैद ने मारने की तरह मारा बकरों को, है नहीं? जी। तो यहाँ पर मस्दर की निस्बत किसकी तरफ दी जाएगी? ज़ैद। फाइल की तरफ, क्योंकि वो फेल मालूम है, फेल मालूम का होता है फाइल। तो ऐसी सूरत में इस मस्दर को कहा जाएगा मस्दर मालूम। रईसा नासपात समरीन, समरीन आवाज आ रही है? तहसीन मैम, साहिब बतूल, जी साहिब आगा आ रही है। जी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं कतलल लुस्सो, लिख लीजिएगा नीचे करके, कतलल, कतला के माना क्या है? कत्ल करना। जी। लुस के क्या माना है? लुस्सो, लिस है, लुस या लुस, हाँ चोर। कतलल लुस्सो, चोर ने कत्ल किया, किसे? साहिबा, यहाँ कहीं मसदर है? नहीं है अभी। कतला फेल है, उसको फाइल, साहिबदार मफूल है नहीं? लेकिन फल युक्तल, फल युक्तल, आप बताइए फल युक्तल फेले मजहूल है नहीं? फेले मजहूल है ना? चोर ने मालिक को, घर के मालिक को कत्ल किया, फल युक्तल, बस वो कत्ल हो गया। कौन? घर का मालिक, साहिबदार। अब ये इसका हुआ कहां पलट रहा है? साहिबदार, जो कि क्या था? मफूल था, जो कि फेले मजहूल में क्या होता है? फाइल हट जाता है और वो फिर फेल की निस्बत मफूल की तरफ दी जाती है, और उस मफूल को फिर क्या कह देते हैं? नाइब फाइल, नाइब फाइल। अब मैं कहूं फलयुक्तल लिक़त्लिही, फलयुक्तल लिक़त्लिही, कत्ल मसदर है नहीं? फलयुक्तल, वो कत्ल हो गया साहिबदार, लिक़त्लिही, उसके कत्ल करने से, चोर के कत्ल करने से वो कत्ल हो गया। अब ये कत्ल जो है वो किसका मसदर है? युक्तल का। युक्तल फेले मजहूल है, फेले मजहूल की तरफ। अब इसकी निस्बत किसकी तरफ दी जा रही है? नाइबे, इसकी तरफ। नहीं, हाँ गलत, ये इसी की मिसाल है, फेले माल। अब ये कातिल की निस्बत कहाँ जा रही है? उसकी तरफ। कातिल की, उसके कत्ल करने से मालिक कत्ल हो गया, साहिबदार। समझ में आया? तो इसको कहते हैं मस्दरे मजहूल, मस्दरे मजहूल। हाँ मालूम, मस्दरे मालूम कहेंगे। लेकिन कभी यह मस्दर होता है, पहले मजहूल का मस्दर होता है। क्या होता है? पहले मजहूल का मस्दर होता है, साए में पहले मजहूल का। तो ऐसी सूरत में जब वो फेले मजहूल का मस्दर है, अगर वो अपने फेले मजहूल का मस्दर है, तो उसकी निस्बत किसकी तरफ दी जाएगी? नाइब फाइल की तरफ, फाइल की तरफ तो नहीं, क्योंकि मजहूल में मफूल कब होता है? मफूल तो नाइब फाइल बन जाता है, फाइल हट के। तो नाइब फाइल की
نسبت دیا جائے گا. کون مصدر کی نسبت؟ یعنی ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں نہیں ڈالتا نا، اس میں ایسی صورت میں ادھر والوں میں ایسی صورت میں اسے مصدر کیا کہیں گے؟ مجہول. مصدر مجہول کہا جائے گا. یعنی مصدر معلوم سے جی مصدر مجہول کہا جائے گا. مثال دیکھیے آپ، مثال دیکھیے جیسے ضرب بکر، ضرب بکر. اب بتائیے ضرب فعل مجہول ہے؟ جی تو ابھی بکر اس کا مفعول تھوڑے ہے، کیا ہے؟ نائب فاعل. کیوں؟ کیونکہ ضرب زید البکر میں بکر مفعول تھا. اب جب یہ فعل مجہول ہوا تو فاعل ہٹ گیا، مفعول کی فاعل کی جگہ آ گیا، اس لیے اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. نائب فاعل. ضرب بکر. اب جو یہاں پہ ضربن ہے، ضربن یہاں بھی تھا، ضرب زید البکر ضربن، ضربن یہاں بھی ضرب بکر ضربن، لیکن یہاں پر مصدر کی نسبت فعل معلوم کی طرف ہے. فعل معلوم کا مصدر ہے، یہاں ضرب جو ہے وہ فعل مجہول کا مصدر ہے، اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. لہذا یہ ضربن کیا کہلائے گا؟ مصدر معلوم، اور یہ مصدر مجہول. سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا چیز توجہ کی یہاں پہ؟ توجہ یہ کی کہ مصدر چاہے معلوم ہو چاہے مجہول، معلوم ہو چاہے مجہول ہو. ٹھیک ہے. لفظ میں سیم ہے، لفظ میں لیکن معنی فرق کرتا ہے. معنی فرق کرتا ہے. یہاں پہ کیا تھا؟ زید نے بکر کو مارا مارنے کی طرح. یہاں پر کیا ہے؟ زید بکر مارا گیا پٹنے کی طرح، زید پیٹا گیا پٹنے کی طرح. دیکھیں یہاں پیٹنا پیٹنے کی طرح ہے، پٹنے کی طرح، دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے لیکن لفظ میں سیم ہے. لفظ میں سیم ہے. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ نقطہ نیچے لکھ لیجئے آپ کہ مصدر معلوم اور مجہول لفظ میں تو سیم ہوتے ہیں، معنی میں مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک. معنی استعمال میں کیونکہ یہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ معلوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ مجہول کے ساتھ، یہ معلوم کے ساتھ. تو آپ یہ کہیے کہ مصدر معلوم اور مجہول لفظ میں سیم ہوتے ہیں لیکن معنی اور استعمال میں جدا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک نقطہ مٹا دوں، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی جی ہاں مٹا دوں جی ہاں اور لے لیجیے اسکرین شاٹ. تو مارکر کی پرابلم ہے، کلر صحیح نہیں ہے. اس میں لال والے میں نیلے بھی پھر سے ڈالیے گا. جی جناب. آئیے 40 دن تک پڑے رہے نا وہ بیچارے ایسے ہی. نقطہ پہلا نقطہ تو یہی جو ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو لکھا. نام لکھ لیا. مصدر معلوم اور مصدر مجہول. وہی بات مثالوں سے سمجھ میں آ گیا، لکھ رہا ہوگا آپ کو. مصدر مجہول لفظ میں ایک جیسے مشابہ ہوتے ہیں لیکن معنی اور استعمال میں تحصیل میں معنی اور استعمال میں الگ جدا ہوتے جی ہاں ہیں. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، کبھی کبھی کیا؟ کبھی کبھی. جی لکھا. جی جناب. مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے.
اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی مصدر آپ دیکھیں گے کچھ مصدر ایسے ہیں معنی مفعول والے ہیں. معنی بولیے مفعول والے ہیں. مفعول والے. ابھی مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا. میں کہوں کتاب مصدر ہے کتاب. کتب یکتب کتبا کتابا. ٹھیک ہے. کتاب کیا ہے؟ مصدر ہے. لیکن معنی کیا ہے؟ مکتوب. لکھنا معنی چھوڑیے. کتاب کے معنی لکھنا چھوڑیے. کتاب کے معنی لکھا ہوا. کتاب کے معنی کیا ہے؟ یعنی مکتوب. کتاب کے معنی کیا ہے؟ مکتوب اس میں مفعول ہے یا نہیں؟ مفعول مکتوب. مکتوب کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے مصدر ہے. کبھی کبھی مصدر مفعول کے معنی دے رہا ہے. کتاب یعنی مکتوب. کتاب یعنی کتاب مصدر ہے لیکن معنی کیا دے رہا ہے؟ مکتوب لکھا ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی مولا کا ایک قول ہے دعا ہے. مولا کی ایک دعا ہے والخلق خلق مصدر ہے. خلق یخلق خلقا. خلق یخلق خلقا. كلهم والخلق كلهم عيالك. یعنی کون ترجمہ کرے گا آپ میں سے؟ خلق مصدر ہے لیکن معنی کیا ہوں گے؟ مخلوق. خلق جو ہم کہتے ہیں اللہ کی، ارے اللہ کی خلق ہے یہ سب، یعنی اللہ کی خلق ہے، مخلوق ہے. خلق کی ہوئی مصدر ہے لیکن معنی کیا ہے؟ خلق کیے ہوئی. والخلق كلهم تمام کی تمام مخلوق. پروردگارہ عیالک تیرا عیال تیری فیملی ہے. نہیں جی. اب یہ دیکھیں خلق مخلوق کے معنی میں ہے. یعنی تحصیل میں صاحبہ آپ کی جی آبا. ہاں ہے پروردگار تیری یہ ساری مخلوق تیری عیال ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے. کتاب خلق. اب عبارت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الرابع. چوتھی فصل ہے مصدر. حالانکہ تین مصدر کی تین قسمیں پڑھی نہیں لیکن بس اسی سے ریلیٹڈ ہے. المصدر المجهول. المصدر مصدر مطلقاً کوئی سا بھی مصدر. قد یکون مصدرا کبھی کبھی وہ ہوتا ہے مصدر. وہ مصدر ہوتا ہے لفعلہ المعلوم اپنے فعل معلوم کے لیے. کبھی کبھی وہ اپنے فعل معلوم کا مصدر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں فینصب نسبت دیا جاتا ہے. کون؟ نائب فاعل اس کا کیا ہے؟ ہوا یعنی مصدر. نسبت دیا جاتا ہے مصدر الی الفاعل فاعل کی طرف. تو ایسی صورت میں یقال له اس کو کہا جائے گا مصدر کو المصدر المعلوم. نحو جیسے ضرب زید بکرا ضربا. اب یہ ضربا فعل معلوم کا مصدر ہے اپنے فعل معلوم کا. تو ایسی صورت میں نسبت کس کی طرف دی جائے گا؟ فاعل کی طرف. کس کی طرف نسبت دیا جائے گا؟ فاعل کی طرف نسبت دیا جائے گا. وقتل اللص تو ایسی صورت میں ضربن کیا ہے؟ مصدر معلوم ہے. ابھی قتل اللص ابھی صرف مقدمات اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو 4-5 منٹ ہے. کوئی بات جوائن رہیے گا. قتل اللص لص فاعل ہے قتل فعل ہے. جی صاحب الدار چور نے گھر کے مالک کو قتل کر دیا. فلیقتل قتل اور وہ مالک قتل ہو گیا اس کے قتل کرنے سے. ابھی قتل کی نسبت قتلہ کا مصدر ہے نہیں ہے فاعل کی طرف ہے تو اسے کہیں گے مصدر فاعل. لیکن وقت یکون کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے لفعلہ المجهول اپنے فعل مجهول کا مصدر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں فینصب الی النائب عن الفاعل. تو ایسی صورت میں مصدر کی نسبت دی جاتی ہے نائب فاعل کی طرف جو فاعل کی جگہ آیا ہے. مفعول جو فاعل کی جگہ ہے. ویقال له اور اس مصدر کو کہا جائے گا المصدر المجهول. مصدر یہ واو پہ پیش مت پڑیے گا. یہاں غلط ٹائپ ہوا ہے. ہے پہ ہو گئے مجهول. یہاں لام پہ ضمہ عائد ہو گیا پیش ہے مجهول. نہ وہ جیسے ضربا بکر ضربا. اب دیکھیے ضربا کس کا مصدر ہے؟ ضربا کا فعل مجهول ہے. تو نسبت کس کی طرف دی جا رہی؟ بکر کی طرف. بکر کیا ہے؟
नाइब फाइल, क्योंकि फेल मजहूल का नाइब फाइल होता है। तो यहाँ पे क्या तर्जुमा था, जैद ने बकर को मारा। अब ज़र्ब जो है निस्बत दी जाएगी फाइल की तरफ, जैद ने बकर को मारा मारने की तरह, लेकिन यहाँ भी ज़र्ब है, यहाँ भी ज़र्ब है, लेकिन यहाँ निस्बत किसकी तरफ दी जा रही है, नाइब फाइल की। यहाँ तर्जुमा होगा बकर पीटा गया पिटने की तरह, पीटे जाने की तरह। तो आपने देखा मस्दर मालूम और मस्दर मजहूल लफ्ज में सेम है, यहाँ भी ज़र्ब है, ये भी ज़र्ब है, ज़रबन ज़रबन, लेकिन माना में फर्क है। यहाँ फाइल के माना दिए, यानी वही मालूम वाले, यहाँ मजहूल वाले, और इस्तेमाल है। वक़ौल ही अलैहिस्सलाम, और इमाम का कौल, वक़त्लन फी सबीलिका फवफ़िक़ लना, परवरदिगार तेरे रास्ते में कत्ल होने की हमें तौफीक अता फरमा। तो अब ये वमिन ज़ालिका, इसी से यानी इसी मस्दर मालूम और मजहूल को ही निगाह में रखते हुए ये शायर का ये कौल है, इन यक़्तुलूका, अगर तुम्हें वो कत्ल कर दें, फ़इन्न क़त्लका लम यकुन आरन, तो तुम्हारा कत्ल हो जाना शर्म की बात नहीं है, अलैका, तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है, बल्कि वरुब्ब क़त्लिन आरुन, बहुत से कत्ल तो ऐसे होते हैं जो शर्मंदगी का सबब होते हैं, यानी जिल्लत की मौत होती है, लेकिन आपका कत्ल होना, अगर वो जालिम कत्ल कर भी दे तो आपका कत्ल होना कोई आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? जी। कत्ल जो है वो हाँ वक़्त ज़हरा, ये बात ज़ाहिर हो गई कि अन्नल मालूम वल मजहूला, वो ये नुक्ता कि मालूम और मजहूल मिनल मस्दर, मस्दर में जो मालूम और मजहूल है, मस्दर मालूम और मजहूल यतशाबहान लफ्ज़न, लफ्ज़ मुतशाबिह होते हैं, वो यख्तलिफान फिल माना वल इस्तेमाल, माना और इस्तेमाल में जुदा होते हैं। दूसरा नुक्ता, वक़द यकूनुल मस्दरु बिमाना इस्मिल मफ़ऊल, कभी कभी मस्दर इसमें मफ़ऊल के माना में होता है, का किताब, जैसे किताब मस्दर है, लफ्ज़ किताब मस्दर है, लेकिन माना किताब यानी मकतूब, लिखा हुआ, किताब के माना लिखना नहीं है, लिखा हुआ है। किताब जब हम कहते जरा किताब उठाना, तो किताब लिखी हुई है, लिखा हुआ के माना में है, जबकि किताब का अगर मस्दर के माना करते तो क्या होता, लिखना, लेकिन मकतूब के माना में। वो मिन ज़ालिका, और इसी मिसाल इसी कबील से है, इसी नमूने के तौर पर कौलुहु अलैहिस्सलाम फी दुआ, इमाम अलैहिस्सलाम का कौल दुआ में, वल खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुक, खल्क़ के माना खल्क़ करना, मस्दर के अगर माना करें, लेकिन यहाँ माना क्या, मखलूक, परवरदिगार ये मखलूक साथ के साथ तेरी अयाल है, तेरा घराना है, तो खल्क़ यानी मखलूक के माना, इसमें मफूल के माना दिए नहीं दिए जी। तहसीन में साहिब महमूद, समरीन फातिमा, रईसा ज़हरा, बाकी आप लोगों की क्लास वाले आ जाए नहीं इंशाअल्लाह जी। जी। वस्सवाल मल फर्क बैनल मस्दर मालूम वल मजहूल, मस्दर मालूम और मजहूल में क्या फर्क है, लफ्ज और नहीं, माना और इस्तेमाल, मस्दर मालूम में और उसमें लफ्ज, फर्क क्या है, माना और इस्तेमाल जी। वमल मुमय्यज, दोनों में फर्क क्या है, फर्क इस्तेमाल का है। इसमें मस्दर इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, इस्मुल मस्दर, एक आपने देखा होगा मस्दर तो है ही, एक होता है वो इस्म, लेकिन उसे इसमें मस्दर के माना होते हैं, इस्मुल मस्दर, उसे इसमें मस्दर कहा जाता है। वो सब आप लोगों ने फारसी उर्दू वगैरह में पढ़ा होगा, हासिल मस्दर वगैरह जो होता है जी, जो मस्दर से हासिल होता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم فرجهم। जी, मुवफ़्फ़क़, प्रैक्टिस कीजिएगा।